Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Salam Sejahtera guys. So welcome back to the second part of your 4.3 Orbital Overlap and Hybridization. Okay guys, untuk today's lesson, okay, I'm going to start off with this question. Actually, this is the question from your tutorial 4.3, question 1b. Now let's read the question together. Show the formation of sigma and pi bonds. Okay, so to answer this question, okay, so let's recap from the first part of your lesson. In the last lesson, okay, you have been introduced to a theory, okay, which was known as valence bond theory. Okay, dan dalam teori tersebut, you guys pun telah belajar bahawa covalent bond ini actually guys was formed through overlapping of atomic orbitals. Kan? Itulah apa yang telah diperkenalkan pada you all in the first part of this lesson. Cuma saya masih lagi belum reveal pada you all, okay, actually this overlapping of orbitals ini guys boleh berlaku dalam dua cara. Ataupun kita katakan boleh berlaku in two different modes. Dan kedua-dua modes yang berbeza ini guys akan memberikan dua jenis covalent bonds. Apa? Dah mula confuse? Tak apa, jangan risau. Okay, kita tengok apa yang saya maksudkan dengan there are two different modes of overlapping of atomic orbitals. Okay guys, so it is like this sebenarnya. Okay, so saya dah cakap tadi kan, there are two types of covalent bond. Okay, kenapa ada two types? Because overlapping of orbitals can occur in two different modes. Dan kedua-dua mode yang berbeza ini akan menghasilkan two major types of covalent bond. So, what are those two? So, itulah dia soalan you all dalam soalan tutorial you all ni. Yang pertama, kita ada sigma bond. Di mana ini dia punya simbol ya. Kita gunakan simbol sigma. Okay, and then kita ada yang kedua adalah what we call as pi bond. Okay, so we have sigma and pi bond. Right, so kita akan go through satu persatu guys. Kita akan start dengan sigma bond dulu. So what is sigma bond? Okay, dia macam ni guys. Okay, let's start with sigma bond. Right, so sigma bond is formed when the atomic orbitals overlap along its internuclear axis, or simply we can say it is formed through end-to-end overlapping. Okay, hujung ke hujung. Maksudnya overlap antara orbital itu secara hujung ke hujung, end-to-end. Itu yang okay. This mode of overlap, so itu akan menghasilkan covalent bond yang kita labelkan sebagai sigma bond. Okay guys, so itu macam mana sigma bond terbentuk. Right. Okay, so one more thing about this sigma bond guys. So sigma bond ini, dia membenarkan free rotation. Okay, tak apa. Nanti saya akan detailkan lagi apa maksud free rotation ini. Right, so now let's look at one example here. Okay, so let's say kita ada overlapping between two orbitals, two atomic orbitals, di mana kita ada two 1s orbitals. Okay guys, so kita ada dua orbital 1s. So let's say katakanlah ini hydrogen lah. So let's say this is 1s. This is 1s of hydrogen atoms. Okay, so kita tahu kan 1s ada 1 electron. Okay, 1s of hydrogen atom lah. And then kita ada another 1s of hydrogen atom juga ada 1 electron. Jadi apa berlaku guys when these two s orbitals overlap? So of this kind of overlapping, ni yang berlaku overlapping kat sini kan. So ini kita sebut sebagai end-to-end overlap. Okay, dia overlap secara hujung ke hujung. And this mode of overlapping, so ini akan menghasilkan what we call as sigma bond. Alright guys, saya nak explain tentang apakah yang dimaksudkan dengan free rotation. Okay, so let's say here I'm going to use this molecule here. Let's say kita ada CH3, CH2, F.
Okay guys, so let's consider this molecule. Okay, kita ada CH3, CH2F. Kita ada fluoroethane. Okay, fluoroethane, which is a hydrocarbon. Which is an organic compound. Okay, a haloalkane, which is a haloalkane here. Okay guys, so let's say ini saya lukis Lewis structure of fluoroethane. So katakanlah guys, saya lukis another Lewis structure of fluoroethane, but this time around saya lukiskan dia begini. Okay, nampak tak guys? Okay, so apa dia maksud dengan free rotation ni guys? Ni macam ni lah kalau you guys tengok kan. So this compound and this compound adalah compound yang sama. Same compound. Kenapa? Because this bond here, ni single bond ni. Okay, guys ingat, every single bond is a sigma bond. Ingat tau, every single bond is a sigma bond. For example, kalau you guys tengok dekat this structure here, ada berapa single bond here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 covalent bonds kan kat sini kan? And all of these 7 covalent bonds are single bonds. Okay, and ada 7 kan single bonds kan? Jadi maksudnya kita akan ada 7 sigma bonds. So ini sigma, 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 sigma. So kita akan ada 7 sigma bonds. And keep in mind guys, all single bonds are sigma bonds. Okay, dan since ini adalah sigma bond kan antara C dengan F. Okay, ni yang saya katakan tadi, since dia boleh berlaku free rotation, that's why apa yang berlaku, kita katakan this compound here, katalah let's say this compound number 1 and this is compound number 2. So this compound, both of these compounds, 1 and 2 actually are the same compound. Compound yang sama. Sebab apa? Sebab since the bond between C dengan F is a sigma bond, so dia boleh berlaku free rotation. Maksudnya itu yang dikatakan dekat sini guys. Ni nampak tak? So walaupun dekat sini kalau kita tengok kedudukan F dia berbeza, tetapi tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ikatan antara C dengan F adalah suatu ikatan sigma, dan sigma ini dia boleh berlaku free rotation. Maksudnya dia tak restricted lah. Okay, tak apa. More on this guys, nantilah bila you guys belajar dalam semester depan, bila you guys masuk Introduction to Organic Chemistry. So nanti you guys akan diajar dengan lebih detail tentang apa beza antara sigma dengan pi ni in terms of free rotation dengan restricted rotation. So I'm not going to discuss this in details. So tu nantilah bila you guys sampai kepada chapter 11 nanti. Chapter 11 tu apa? Introduction to Organic Chemistry in your second semester. Okay guys, so let's get back to this sigma bond. Jadi secara umum yang dekat sini, so ingat macam mana sigma bond terbentuk apabila orbitals overlap secara end to end. Okay, hujung ke hujung. Okay, so here I'm using example of overlapping of s orbitals. Tapi dia tak semestinya dengan s orbital saja. Okay, so kalau kita tengok guys, okay, boleh jadi juga sigma bond ini terbentuk apabila orbital s overlap dengan orbital p. Overlapping of s and p orbitals. For example, macam saya tunjukkan sebelum dalam lesson sebelum ni kan, contohnya hydrogen fluoride kan, hydrogen fluoride kan, HF. Kita tahu hydrogen dia punya orbital adalah 1s. Kan, 1s, dan dalam 1s ini ada satu elektron kan. One elektron untuk hydrogen. And kita tahu pula on the other hand, fluorine, dia punya valence orbital diagram adalah 2s2, okay, 2p5. So maksudnya kat sini, fluorine ini dia ada satu one unpaired electron. Maksud dia ada satu valence electron tu yang tidak berpasangan. So this electron ini yang akan overlap dengan this electron dalam 1s of hydrogen atom. Okay, so kita tahu this one unpaired electron in valence electron in 2p ni,
dia adalah dalam 2p tau. So 2p tu dia punya bentuk dia adalah dumbbell. Okay, so katakanlah let's say this one unpaired electron ini adalah dalam orbital 2px. Let's say, ini saya gunakan let's say. Maksudnya tak semestinya 2px lah. Dia boleh jadi 2px, dia boleh jadi 2py, boleh jadi 2pz. Tak kisah, tak ada masalah tu kan. So here, saya katakan let's say ini adalah one electron ini dalam orbital 2px. Okay, so apa yang berlaku? This 2px orbital dan this 1s orbital of hydrogen, so these two orbitals akan overlap. Dan dia punya mode of overlapping masih lagi secara end to end. Nampak tak guys? Secara end to end. Hujung ke hujung. And since dia overlap tu secara end to end, maka this overlapping akan menghasilkan sigma bond. So meaning that guys, this one covalent bond between hydrogen and fluorine ni, so this is actually adalah satu sigma bond. Ingat lagi kan, saya dah bagi tahu kan? All single bonds are sigma bonds. Ingat, semua single bond adalah sigma bond. Okay, see? So inilah dia dikatakan, contohlah katakanlah ini adalah fluorine 2px orbital of fluorine. So nampak? So when these two orbitals overlap, so inilah see the region ni, kawasan di mana berlakunya overlapping ni. So here yang saya highlightkan warna merah ni. So inilah dikatakan terbentuknya sigma bond guys. Okay, so ini another example of overlapping secara end to end untuk membentuk sigma bond between s orbital and p orbital. Right. Okay, seterusnya. Tadi s dengan s dengan p. Another example yang ketiga adalah overlapping of end to end p orbitals. Okay guys, kali ini dia adalah overlapping secara masih lagi end to end, but this time dia melibatkan p orbitals guys. Okay, p orbitals. Okay, for example, antara orbital 2px dengan 2px. Sebab kita tahu inilah orientation untuk orbital 2px. Okay, maybe ada tanya, kenapa tak ada 2py and 2pz? Okay, dia tak buat. Jadi saya akan explain. So dia macam ni guys. So 2px, ini orientation dia. And then 2px yang satu lagi pun ini orientation ni kan. Sama lah orientation yang sama sebab both are 2px orbitals. So when these two orbitals of 2px overlap, so dia juga akan overlap secara end to end. See, they can form sigma bond. Right, so right now I'm going to answer soalan tadi kan. How about 2py dengan 2py, 2pz dengan 2pz. Okay guys, macam ni So katakanlah kalau saya lukis 2pz. So let's say 2pz kan. So ini 2pz. Okay, saya lukis kat atas lah. Okay, kita ada 2pz. Katakanlah 2pz ada 1 electron. And another 2pz juga ada 1 electron. Okay guys, you guys nampak tak kat sini? Ini 2pz. Inilah orientation of 2pz kan. 2pz. So bila these 2pz orbitals ni, both of these 2pz orbitals overlap each other, overlap sesama sendiri, so dia tak boleh overlap secara end to end. Sebab kalau these 2pz orbitals ni overlap secara end to end, so apa berlaku guys? Dia dah mengubah dia punya orientation. Sedangkan dia tak boleh ubah dia punya orientation because this is the orientation untuk 2pz. So in this case guys, when these 2pz orbitals overlap each other, dia akan overlap macam ni. Dia akan jadi macam ni guys. See? Nampak? Dia akan overlap macam ni. So overlap yang berbentuk begini guys, ini kita tak sebut sebagai end-to-end overlap. So this is what we call as sideways overlap. Ataupun side-by-side overlap. And side-by-side overlap tidak membentuk sigma bond. Sebab sigma bond dia mesti overlap secara end to end. Barulah terbentuk sigma. So in this case, kalau ini bukan end to end overlap, so inilah sideways overlap. So apakah ikatan yang terbentuk kan? Kan kita ada ikatan yang kedua. Ingat lagi tak? Kita ada dua jenis ikatan kovalent kan? Pertama tadi sigma. Yang kedua apa guys? Pi bond. Yeah. So inilah dia yang kita katakan akan menghasilkan
ikatan kovalent yang kedua yang disebut sebagai pi bond. Tak apa, more on this kejap lagi. Okay guys, jadi ingat, so itulah dia. Jadi untuk end-to-end overlap ni, saya dah tunjukkan beberapa contoh tadi lah. Yang pertama, kita ada overlapping between s orbitals, contohnya antara s dengan s, and then kita ada overlapping antara s end-to-end overlap dengan p orbitals, dan kita juga boleh juga ada overlapping antara p orbitals secara end-to-end, contohnya antara 2px dengan 2px, ataupun antara 3px dengan 3px, for example. Okay, right guys. Right, okay. Kita pergi yang kedua. Inilah dia. Pi bond. The second type of covalent bond, guys. Okay, pi bond. Right. So, apa pula pi bond ni? Kan saya dah beritahu tadi kan? So, pi bond ni pula terhasil apabila 2p orbitals of the same orientation. Okay, dan biasanya, guys, biasanya p orbitals of the same orientation ini dia akan berlaku untuk mana? Untuk 2py, okay, dia tak sebenarnya 2py lah. Dia boleh jadi 2py ataupun 3py ataupun 4py. Yang penting dia antara py dengan py, pz dengan pz. Faham Saya harap you guys faham Untuk pi bond ini, dia mestilah overlapping orbitals itu adalah orbitals yang sama orientation dia. So, dia tak boleh py dengan pz. Py mesti dengan py. Baru dia membentuk pi bond. Sebab apa? Sebab orientation dia mesti sama, guys. Dan bila orientation dia sama, bila berlaku overlapping, so dia akan overlap secara sideways ataupun side by side. So, inilah yang dikatakan terbentuknya pi bond. Inilah contoh yang saya tunjukkan tadi lah. Cuma tadi saya labelkan sebagai Z. So, katakanlah kita ada, ini adalah py dengan py. So, katakanlah orbital py ada satu elektron. And then another orbital py juga ada satu elektron. So, when these two py orbitals overlap with each other, so dia akan membentuk ini, guys. Inilah dia kawasan di mana berlakunya overlapping. Here. So, ini yang kita sebut sebagai pi bond, guys. Nampak tak berbeza dengan sigma? Sigma bond dia overlap secara end to end. Ini dia overlap secara sideways, di mana yang dia akan membentuk pi bond. Alright. Okay, so itulah dia. Kita ada sigma dengan pi bond kan. Okay. Dan suka juga saya nak highlightkan dekat sini, guys. Dalam pi bond ini, kan, in pi bond ataupun in the formation of pi bond, kalau you guys tengok dekat diagram ni, shown to you here, nampak tak? So, bila dia membentuk, so ini kawasan dia overlap kan? Ni, here. Okay. Dan, kalau you guys nak tahu dalam pi bond ini, yang menariknya tentang pi bond ni, guys, okay, kalau dalam sigma bond, electron density tu, dia akan concentrate di mana dia overlap saja. Kan, contohnya, for example, katakanlah kita ada antara px dengan px kan, overlap untuk membentuk sigma. So, kawasan di mana electron density tinggi adalah dekat sini saja. Dekat sini saja, guys. Kawasan di mana dia berlaku overlapping tu saja. Okay, secara end to end tu saja. Tapi for the case of pi bond, guys, apa berlaku tahu? Dalam pi bond ini, apa yang unik dan membezakan dia dengan sigma, guys, so dia punya electron density, kalau you guys tengok dekat statement bawah ni kan, is concentrated above and below the plane of the nuclei of the bonding atom. Maksudnya bila kita sebut tentang electron density, dia bukan sama ada atas ataupun bawah, tetapi electron density adalah tinggi di atas dan di bawah. Sebab itu, guys, kalau you guys nak tahu pi bond ini, dia adalah, kalau nanti dalam organic chemistry, you guys akan belajar juga benda ni, dia dikenali sebagai electron rich region. Dia adalah satu kawasan di mana dia sangat kaya dengan elektron. Sebab apa? Sebab dia punya electron density ada di sebelah atas dan di sebelah bawah. Okay? Dia berbeza dengan sigma. Sigma, dia punya electron density hanya berfokus dekat tempat di mana berlakunya overlapping tu saja. Tapi untuk pi bond, guys, it is a different story. Okay. Alright. So, inilah dia. Seterusnya. Now, let's look at your tutorial 4.3. Okay, tadi kita dah bincang untuk question 1B kan? Awal-awal tadi. Permulaan lesson ni kan? Okay, and then let's move on to the third
to the second question untuk this lesson. Tutorial 4.3, question 1C. Right, so what was the question? Use the valence bond theory to explain the bonding in nitrogen and then draw the orbitals overlapping. Right, okay. Sebelum kita start ni guys, suka saya nak ingatkan saya dah perkenalkan pada you all kan tentang sigma dengan pi tadi. Okay, dan saya pun dah bagi tahu kan, every single bond is a sigma bond. Ingat tu guys, setiap single bond adalah sigma bond. Okay, and then what if kalau kita ada double bond? Okay, double bond pula consists of 1 sigma, 1 pi. Okay, so ini double bond. Ingat double bond consists of 1 sigma, 1 pi. But when it comes to triple bond, okay, dia akan ada 1 sigma, 2 pi. Okay, bukan 2 pi squirrel, tak, 2 pi bonds. Okay, so saya ulang balik every single bond adalah sigma bond. Okay, double bond consists of 1 sigma, 1 pi. But for the case of triple bond, kita akan ada 1 sigma bond dan kita akan ada 2 pi bonds. Okay, so keep this in mind. Ini akan berguna bila nanti dalam lesson you all yang seterusnya nanti. Alright guys, so macam biasalah so kita firstly we are going to start with the Lewis structure. Okay, so kita akan lukis dahulu Lewis structure bagi nitrogen molecule. So kalau kita lukiskan the Lewis structure, this is the Lewis structure for nitrogen molecule. Okay, so if we look at this Lewis structure for nitrogen molecule, so kalau you guys tengok dekat sini, dia ada triple bond kat sini kan. Dan kita dah discuss sebelum ni. Okay, triple bond. Every triple bond consists of berapa? Kita ada 1 sigma bond and kita ada 2 pi bonds. Jadi sekejap saya labelkan kat sini. So kat mana sigma dia? So katakanlah ini sigma. Okay, sigma bond. 1 sigma. And the other 2 adalah pi bonds. Okay guys, ingat apa-apa pun kita mulakan dulu dengan draw the Lewis structure. Sebab daripada situlah kita akan dapat tahu ada berapa sigma, okay, ada berapa pi bonds kan. Right, and then the next step what we are going to do is kita akan lukiskan dia punya valence orbital diagram. Okay, so kalau kita tengok pada nitrogen guys, ingat lagi tak apakah electron configuration for nitrogen? Berapa? Okay, betul. 1s2, 2s2, 2p3. Okay, so this is the electronic configuration untuk nitrogen atom. Tetapi guys, kita hanya nak fokus pada mana tahu? Kita hanya akan fokus pada valence electron sahaja. Okay, kenapa? Kenapa kita fokus pada valence electrons? Sebab kalau you guys masih ingat lagi kan, covalent bond ini melibatkan valence electrons. Maksudnya valence electron itulah yang akan terlibat di dalam pembentukan covalent bonding. Okay, so if we look at nitrogen dia punya valence electrons configuration adalah 2s2, 2p3. So kalau kita tuliskan dia punya valence orbital diagram. Okay, sekejap saya nak ambil masa sikit. Okay, apa itu valence orbital diagram? Okay, valence orbital diagram dia adalah orbital diagram lah guys, sama je. Cuma valence orbital diagram ni kita hanya ambil a portion of the orbital diagram. Bukan penuh tau. Kita hanya ambil bahagian mana? Kita hanya ambil bahagian yang menunjukkan valence electron sahaja. So itu yang dimasukkan dengan valence orbital diagram. Dan kita tahu valence electron untuk nitrogen ada 5. Dan these 5 electrons berada dalam 2s dan 2p. Sebab tu kita ada 2s2, 2p3. So apa kita akan buat? Okay, kita akan lukiskan ini dulu guys. So inilah dia, valence orbital diagram untuk nitrogen atom. So kita ada 2s2, 2p3. Nampak 2s2, okay, 2p3. So kalau itu dekat sini, okay, nitrogen ada berapa? Dia ada 2 electrons, 2 electrons in 2s, and dia ada 3 unpaired electrons in 2p orbitals. Okay guys, inilah dia. Kalau you guys tengok kan, ada 1, 2, 3. So these 3 unpaired electrons ini
So inilah yang akan terlibat di dalam pembentukan covalent bond. Kenapa? Sebab ketiga-tiga unpaired electrons ini nanti inilah yang akan share dengan elektron daripada another nitrogen atom. Okay guys, so kalau tengok dekat sini kan, kalau kita tengok pada Lewis structure, ada berapa sigma tadi? Ada 1 sigma 2 pi. Nampak tak? Ada 1 sigma 2 pi. Jadi maksudnya nitrogen, now let's focus pada this nitrogen dulu. Kita tengok pada this nitrogen dulu guys. Ni okay, kalau tengok pada this nitrogen, nampak tak? Dia ada satu lone pair. See, satu lone pair. So kalau tengok dekat valence orbital diagram, nampak dekat dalam 2s ada lone pair kat sini kan? See, lone pair here. So nampak tak? So lone pair, okay, betul. Ada satu lone pair. Right, and then this nitrogen atom dia buat satu sigma 2 pi. So meaning that this nitrogen atom dia akan buat 3 bondings. 1 sigma and 2 pi. So bila dia perlu buat 3 bondings, okay, kalau tengok dekat sini nampak tak? Dia ada 1, 2, 3 unpaired electrons. Jadi maksudnya apa? Maksudnya untuk ketiga-tiga unpaired electrons ni guys, so satu elektron ini dia akan share untuk membentuk sigma. Oops, sorry. Okay. And the other two, ini yang akan terlibat dalam formation of pi bond. Maksudnya ini akan overlap dengan mana? Ini dia akan overlap dengan yang ini. Another nitrogen atom. So these two nanti akan buat sigma bond. And this akan overlap dengan this. Ini akan form pi. And the third unpaired electron here akan overlap dengan this unpaired electron of another nitrogen atom untuk membentuk another ataupun the second pi bond. Okay, jadi kalau guys tengok dekat sini kan, maksudnya apa? Maksudnya, these 3 unpaired electrons for both of these nitrogen atoms, okay, inilah yang akan digunakan dalam pembentukan covalent bonding. Di mana ada 3 unpaired electrons, so maksudnya ketiga-tiga unpaired electrons ini akan terlibat dalam pembentukan 1 sigma dan juga 2 pi bonds guys. Alright, so right now kita nak tengok macam mana kita nak lukis how to draw this overlapping of orbitals between these two nitrogen atoms untuk membentuk 1 sigma and 2 pi. Alright, okay guys. Okay, seperti mana yang saya dah ajar pada you all di dalam 4.2 yang lepas, satu cara untuk menjadikan kita punya drawing kita boleh minimizekan kesalahan dan juga kita nampak kemas lah when we draw the diagram. Okay, kita akan lukiskan rangka ni macam ni guys. Ni at least sebagai panduan lah supaya agar kita punya drawing itu tak adalah sengit-bengit ke kan, nampak tak kemas, tak cantik kan. Right, so sekarang ni kita akan buat this ni saya sebut sebagai dia punya skeleton ni lah, dia punya rangka dia. Okay, so kalau tengok dekat Lewis structure of nitrogen molecule tadi kan ada 1 sigma 2 pi kan. Okay, dan kita tahu, right, kita tahu kalau kita tengok dekat sini, sekarang kita dah mula nak melukis guys, kita dah mula nak melukis orbital overlapping diagram. Okay, so kita tahu sekarang ni the first one unpaired electron here ni of this nitrogen atom ini akan overlap dengan another one unpaired electron from another nitrogen atom. Okay, dan kita tahu ini akan, bila these two overlap, so dia akan form apa? So ini dia akan form sigma. Dan kita tahu kan, sigma bond, dia punya overlapping adalah secara n to n. So let's say kalau ini adalah 2px, so meaning that this one unpaired electron here juga mestilah 2px. And overlapping antara 2px dengan 2px adalah secara n to n. Okay, dan kita tahu kan, 2p ataupun p orbitals in general dia adalah bentuk dumbbell. Okay guys, so right now kita akan tunjukkan ni dulu. Kita akan tunjukkan the overlapping between this 2px orbital of nitrogen atom with another 2px orbital from another nitrogen atom. Dan kita tahu when these 2px orbitals overlap, so dia akan form apa? Dia akan form sigma bond. Right, jadi maksudnya 1p orbital of each nitrogen atom tadi, dia akan overlap secara n to n to form 1 sigma bond. Right, so sekarang ni macam mana kita nak tunjukkan Okay, jadi kita lukis dulu lah. So let's say dekat tengah-tengah ni, guys tahu apa benda kan kat tengah-tengah ni? Nucleus So nucleus is at the ni lah intersection ataupun the origin kat tengah-tengah line ni. Right, so kita akan lukis dulu of this nitrogen atom here. Okay, so
2p kita tahu bentuknya adalah dumbbell guys. So kita lukiskan like this. Okay. So kita tahu ini adalah let's say 2px. Don't forget to label the orbitals guys. Okay. Dan kita tahu ini ada satu elektron lah. Right. So kita tahu ini adalah nitrogen Okay. So this is nitrogen. Right. And then kita ada another nitrogen atom here. So ini pun guys, dia ada 2px kan. So this 2px juga akan overlap dengan, okay, tengok cara saya lukis. Right. So nampak tak, bila kita ada rangka macam ni, at least kita punya drawing tu nampak lebih kemas lah lebih kemas. Terpadam pula. Okay guys. Right. So ini pun adalah 2px. Okay guys, oops, sorry. Okay, dan kita tahu kan dekat sini dia akan overlap. So ini akan membentuk apa guys? So inilah akan membentuk sigma bond. See? So meaning that inilah dikatakan 1p orbital of each nitrogen atom akan overlap secara end to end. Di mana ini akan form the this one sigma bond guys. So inilah dia. 1 sigma bond okay. Right. And then the second unpaired electron. So katakanlah the second unpaired electron here. Ni yang kedua ni. So ini berada dalam 2py. Okay. And here pun the second unpaired electron dalam 2py. Okay. So kita tahu 2py macam mana. So katakanlah ini x. So let's say y dekat sini. Okay guys. So 2py ini 2py. Tadi x ini y. Okay. 2py ada 1 electron. Okay, so another 2py from another nitrogen atom. Okay, juga ada 1 electron. Okay guys, cuba you guys tengok dekat sini. So these 2py orbitals, okay, these two 2py orbitals ini, right, so dia tak boleh overlap secara end to end. Nampak tak? Dia berbeza dengan sigma tadi. Sigma dia boleh overlap secara end to end. So sekarang ni 2py of this nitrogen atom dengan 2py of this nitrogen atom, dia tak boleh overlap secara end to end. So bila tak boleh overlap secara end to end, so dia akan overlap macam mana? Guys, so inilah yang kita sebut sebagai dia akan overlap secara sideways. Ataupun kita katakan side by side, sisi ke sisi. Cuma sekarang ni macam mana kita nak tunjukkan? Macam mana kita nak tunjukkan the overlapping between this 2py dengan this 2py. Untuk membentuk apa tadi, guys? Untuk membentuk pi bond. Okay. Senang je, guys. Saya nak ajar cara paling senang je. Cara paling senang untuk kita nak tunjukkan the overlapping of this 2py of this n atom dengan 2py of another n atom. Apa kita buat tau, guys? Senang saja. You guys just draw a line like this. Oops, sorry. Okay, from here to here. And then from here to here, guys. Nampak? You guys jangan buat macam tu je. So maksudnya, so ini adalah pi bond. So the first pi bond. The first pi bond. Sebab kita tahu ada 2 pi bond kan? Okay. And then the second pi bond terhasil daripada mana? The second pi bond, nampak tak? Kita ada satu lagi unpaired electron here. So katakanlah ini pula di dalam 2pz. Sama juga, ini pun ada 1 unpaired electron. So ini pun dalam 2pz. Okay, so if we draw, guys, so kalau kita lukis, so kita tahu 2pz is along z axis. So katakanlah ini adalah paksi z, guys. Oops. Okay, this is z axis. So inilah 2pz. Okay, ada satu unpaired electron. And here 2pz of another n atom. Okay. So dia juga ada satu unpaired electron. Okay guys, kalau guys tengok dekat sini, sebenarnya kita kena erase this line tau. Sebab apa? Sebab 2pz ni dia menghala ke atas kan. Maksudnya this pi bond ni dekat belakang tau. Dia bila dekat belakang, dia sepatutnya kita kena, okay, sekejap saya betulkan balik kita punya drawing. Sebab kalau you guys lukis pakai pensel senang, kita boleh padam. Okay, so dia macam ni guys. Ni.
Okay, dia di belakang tau. Like that. Dia terlindung kan. Sebab apa? Sebab this PZ, sebab pi bond ini dia dekat bawah tau. Dia dekat bawah. Ni 2 pi ni, yang pi bond ni. So dia dekat bawah tau. Dekat belakang dan di sebelah bawah kan. Jadi that's why dia terlindung lah. So ni dia menghala ke atas. Right. So ni guys, so kalau kita tengok kan. So inilah dia 2PZ and 2PZ. So 2PZ dengan 2PZ juga, dia tak boleh overlap secara end to end. So meaning that these 2PZ orbitals also untuk dia membentuk this so-called pi bond ini guys. So dia akan overlap secara sideways. So macam mana cara dia? Kita buat sekali lagi lah. So kita buat ni antara between these 2PZ orbitals. Okay, you guys just buat satu line, sambung from here to here, and then from here to here guys. So this is the second pi bond. Okay, nampak you guys nampak Right, jadi kalau kita tengok dekat sini guys, so apa yang berlaku adalah the 2p orbitals, so in this case kita ada 2py and 2pz of each nitrogen atom. Kita tahu setiap satu ni 2py ada 1 electron, 2pz also ada 1 electron, 1 unpaired electron. Okay, so maksudnya this 2py and 2pz tadi, so dia akan overlap with another 2py dan juga 2pz of another nitrogen atom. Okay, dan dia akan overlap secara sideways, and from this overlapping secara sideways ni guys, so itulah yang akan membentuk 2 pi bonds. Nampak tak? So inilah dia dikatakan macam mana how to draw ataupun macam mana kita nak tunjukkan di overlapping of orbitals secara end to end untuk form sigma bond, dan juga secara sideways ataupun side by side to form pi bond. Okay guys, jadi untuk this drawing, oops sorry. Okay, sebab ni saya lukis ni mungkinlah tak nampak berapa cantik sangat. So kalau you guys lukis tu mungkin nampak lebih clear lah. Okay, so I want you guys to try this. Okay, cuba lukis. Sebab macam saya dah beritahu sebelum ni kan, the only way to master this cara nak melukis orbital overlapping diagram adalah you guys kena cuba draw, kena cuba lukis. Okay guys, jadi itulah untuk lesson kita kali ni. So kita akan jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye.